Good morning students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, how are you today? Alhamdulillah, amazing, Allahu Akbar. Today we are going to learn about your daily routines or your habitual action. Kita akan belajar tentang kebiasaan kita sehari-hari, kegiatan kita sehari-hari. Masih ingat kegiatan sehari-hari itu ada apa saja? Get up, go to school, go to bed, brush my teeth, have lunch, have breakfast, and so on. So, before we start our lesson today, let's recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Okay. Apa bedanya kegiatan sehari-hari hari ini dengan yang sudah kita pelajari di minggu-minggu lalu? Bedanya adalah di minggu ini kita akan belajar tentang conversation or percakapan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya bertanya tentang kegiatan sehari-hari di dalam bahasa Inggris. So are you ready to learn? Let's check this out. Okay, do you still remember this picture? What is he doing in that picture? Get up. Bangun tidur. Nah, gimana ya caranya kita bertanya jam berapa sih kamu bangun setiap hari? Di dalam bahasa Inggris tentunya. Do you know how to ask them? Let's take a look at the question. What time do you get up every day? Jam berapa kamu bangun setiap hari? What time do you get up every day? What time? Jam berapa? Do you? Kamu bangun, get up every day, setiap hari. Jadi kalau mau bertanya jam berapa, pasti ada kata what time. Jam berapa kamu bangun setiap hari? What time do you get up every day? So the answer is I get up at 5 o'clock every day. I get up at 5 o'clock every day. Aku bangun, I get up at 5 o'clock, jam 5, every day. Aku bangun jam 5 setiap hari. Bu, aku mah bangunnya nggak jam 5. Boleh berubah, disesuaikan dengan kegiatan kita sehari-hari. Biasanya kita bangunnya jam berapa? Misalnya, ibu bangunnya setiap hari jam 4. Jadi jawabannya bukan 5 o'clock, tapi 4 o'clock. Jadi kalau ada yang bertanya sama ibu bangun jam berapa setiap hari, what time do you get up every day? Ibu akan menjawab, I get up at 4 o'clock every day. Atau boleh every day-nya diganti dengan every morning, setiap pagi. Okay, next. Please take a look at the picture. What is he doing? Apa ya yang sedang dilakukan orang yang ada di gambar ini? Breakfast. Jadi kalau kita mau bertanya kepada seseorang jam berapa kamu sarapan atau makan pagi, cara bertanyanya bagaimana? Sama seperti yang tadi. What time do you have breakfast? What time do you have breakfast? Kalau tadi, what time do you get up? Kalau sekarang, what time do you have breakfast? Jam berapa kamu sarapan? And the answer is, I have breakfast at 6 o'clock. I have breakfast at 6 o'clock. Next. Nah, sekarang kalau kita mau bertanya tentang kamu tadi sarapan apa aja atau apa aja yang kamu makan saat sarapan, gimana ya caranya? Caranya adalah take a look at the question. What do you have for breakfast?
What do you have for breakfast? Apa yang kamu miliki untuk sarapan, atau kamu sarapannya sama apa saja ya? Itu pertanyaannya adalah what do you have for breakfast? And the answer is for breakfast I have milk and cereal. Milk and cereal ini optional, terserah teman-teman. Makannya biasanya kalau makan pagi sama apa? Jawabannya tentu akan berbeda-beda. Kalau misalnya aku mau sarapannya cuma buah aja, jadi boleh menjawabnya for breakfast I have fruits misalnya, atau I have fruits for breakfast. Boleh dibalik seperti itu ya. Next. Nah, ini go to school. Sebelum pandemi corona ini, teman-teman biasanya pergi ke sekolah jam berapa? Pertanyaannya adalah what time do you go to school? What time do you go to school? Jam berapa kamu pergi sekolah? Misalnya teman-teman pergi sekolahnya jam 7. Jadi jawabannya I go to school at 7 o'clock. I go to school at 7 o'clock. Next. Okay. Have lunch. Jadi sama, setiap kita mau bertanya tentang waktu, pasti pertanyaannya diawali dengan kata what time. What time do you have lunch? What time do you have lunch? Jam berapa kamu makan siang? Jawabannya sama ya. I have lunch at 12 o'clock. Bu, aku mau makan siangnya jam 1. Boleh. I have lunch at 1 o'clock. Next. Nih, sebelum pandemi biasanya teman-teman pulang sekolah jam berapa? Ada yang jam 3, ada yang jam 4. Bebas ya, disesuaikan dengan kebiasaan teman-teman. Boleh, misalnya kita ambil contoh jam 3 kita pulang ya. So, what time do you go home? What time do you go home? Jam berapa kamu pulang? I go home at 3 o'clock in the afternoon. I go home at 3 o'clock in the afternoon. Aku pulang jam 3 sore hari, in the afternoon. Next. Okay. What time do you have dinner? Jam berapa kamu makan malam? What time do you have dinner? Jam berapa kamu makan malam? Jawabannya, I have dinner at 7 o'clock in the evening. I have dinner at 7 o'clock in the evening. Jam 7 malam hari. Jadi kalau teman-teman ingin menambahkan keterangan pagi, siang, malam, teman-teman boleh bilangnya in the evening, or in the morning, or in the afternoon. Misalnya di sini contohnya, what time do you have dinner? Teman-teman ingin menjawab, aku makan malam jam 7 malam hari. Jadi boleh jawabannya, I have dinner at 7 o'clock in the evening. Next. The last one, the last of our activities is go to bed. So, what time do you go to bed? Jam berapa kamu pergi tidur? I go to bed at 7 o'clock in the evening. Jawabannya bebas jamnya ya, sesuaikan dengan kebiasaan sehari-hari teman-teman. Misalnya contohnya teman-teman bangunnya jam 9 malam. Jadi boleh jawabannya I go to bed at 7 o'clock in the evening. Okay, so that's all for today. Setelah ini Ibu akan coba bertanya kepada teman-teman tentang jam berapa teman-teman melakukan kegiatan sehari-hari di WhatsApp group via voice note.
Okay, thank you for joining my class and see you in the next meeting. Bye bye.